አትብገጽው ኩለንታዊ ትምህርተ መስቀል ሰግዚየ ገጽይ መላ አካላታዊ ትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕተብ አለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዘአብጽሐነ እስከ ሰዓት ዘአቆመነ ውስተ ዛቲ አውደ ምሕረት ለወለ ባህር ዚያር አምላኽና በዓይን ምሕረት ጦሜ ተስተባርቶ ቀደሰን መዓልቲ ከም ዘውዓለና ዝተባርቶ ቀደሰን ምሸት ድማ የምስየና አሜን። ክቡራን ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ለአካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ድሓን ደው ዒልኩም ከመልኩም ኣምሲኹም ህዝበ ክርስቲያን ድሓን ደምሲኹም ከመልኩም ዒልኩም ደቂ ማሕበር ትንሳኤ ድሓን ደው ዒልኩም ድሓን ደምሲኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስም በቅዱስ ሥላሴ ዘአምኖት ማጽንከረ ከሰይጣን በቅድመ ዚአትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ኢትስሚ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ንአኩተ ከዚን ሰባሃከ ንባርከ ከዚን ተአምነከ ንስእለ ከዚን ተወቃከ ንገንለከ ወዘንጠንለ ስምከ ቅዱስ ሰግለከ ወዘለከ ሰግድ ኩል ብር ኮለከ ኩልሳን አንተ ውእቱ አምላከ አማልክት ወእግዚአ አጋእስት ወንተ ነገሥተ አምላክ አንተ ለጉዘ ሥጋ ወለኩላ ዘነብስ ወንጽዋ ከነበ ከማድር ቅዱስ ወልደከ ዘንብላ አንተ ምሳሰበ ጸልይ ከመዝበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአብእ ሰሌታ በአነ እግዚኦ ተመንሶት አላ አድኅነነ ባልሃንም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ
ወግዘትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል ስጋችሁ መግዚያጻው ሰላም ለኪ ፍሩታንት መንፈረ ከስችም ተፈሲ ፈሰት የኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ሰአሎ ጸልይ በረተበንቲአነ ሀበ ፍቅር ወልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤልን ኃጣዊነ ተማጸነ ብቻ ጸሎተ ሃይማኖትና አምን በአሃድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩል ገባሪ ሰማያት ወምድር ዘያስትሪ ወዘያስትሪ ወለአምን በአሃዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ወሐዘ እምፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘበአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘእምስላ መለኮት ዘበተ ኩሉ ኮነ ዘእምበሊሰ አልወ ዘኮነ ወኢምንትን ዘበሰማይኒ ወዘበም ዘበንቲ ያለ ሰው በእንተ መድኃኒት ነወርደም ሰማያት ተሰብአ ወተሰጎም መንፈስ ቅዱስ ማርያም እንቅርት ኮነ ቅሰተ መንቲአነ በመዋለ ጲላጦስ ጴንጣናዊ ሐመው መተወጣ ቀሮተ ጻምታን አመሳል ስለበከም ጽጽጻ መጻሕፍት አርገ በሰዋት ተሰማያት ወነብር የሆነ አቡዳዊ መጽ በሰዋት ይኮነን ሕያውን ታነው አልቦ ማለቅ ለመንግስት ሆነ አምድ በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔራዊ ዘሰርጽም አምስት ክሎት ወሰበም ስለአወወል ዘነብያቱን አምን በአሐቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተላአለ ኩልጋ ዛሬቱን አምን በአሐቲም ከሰዓታቱ ሰንፈሳምታ ወይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 ያብጻወት ፍጹም ሰማያቱ ምድር ሳስፋቲ ከንሰግድ ለከ ቅዱስ ምስለ አብ ከሰማያዊ መንፈስ ቅዱስ ነው ስምጻይኩ አዳንከነ ሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ ሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተን ዘአሐዱ ሰለስቱ አሐዱ ሰለስቱ በአካላት ወይተዋሐዱ መለኮት ሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ነሳ አመነ ወላ አመነ በኃይለ መስቀል ደህነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደሎ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ክርስቶስ ዶሎ ለመስቀለ እግዚእነ ክርስቶስ በመዘከርና አሜን አሜን ግምጻት ያስታፈና አሜን ለሰንበት ተስማን ቃን አሜን ለገብሩ ቃዲ ያቁመና አሜን ወበአምልኮት ያጽናን እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አሪፍ ጸሎትን አሜን ወአስተሪ ኩላ ኃጢአት አሜን ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሜን ለዛ አብላነ ዘንተ በሰስ መልዓለም ምረቱ ለዛ አስየነ ዘንተ ጿስ መልዓለም ምረቱ ለዛ ሰራን ሰነው አረዘነ እስመ ለዓለም ምረቱ ስታገሰነ ኩሉ ኃጢአትን እስመ ለዓለም ምረቱ አምንስ ካወርድ ሰው ደም ኮረ እስመ ለዓለም ምረቱ ለዛ አብሳን እስከዛ ሰዓት ናብሎ ተስፋቱ አኮቴ ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ተቆሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክን ወትረ በኩል ጀምኩል ሰዓት ሰላም ለቺ እንዘን ሰግን ብለች ማርያም ምን ነሰበቋች ማአሮን አዊተ ማህፀን ነብች በንታና እምቺ ወያጭ ማብጭ ማበርኔም ንግል ባሪች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሲ መንፈሴ በአምላኬ መድኃኔ እስመ የመማል አመቱን ሐምዜ ሲያስተወጽኒ ኩሉ ትውልድም እስመ ገብረ ዲታሊያ በትቅዱስ ምለሳሉን ለትውልደቱ ለለ ይፈርዎ ግብራይ ምዛቱ ወዘሮም ለሊያቢዩ ህልና ልቦም ነስተተብ ለአያላን መናብርት የሆም አቢም ሎታን አጽቀበም በረከት ለርባን ፈኖም ራቆም ለተወከፈም ለእስራኤል ኩሉ ተዘከረ ሳሎ ዘይበሎም ለአዊን አብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ባርክን ቀድስን ወአንጽኒ እግዝእትየ ማርያም መለመደ ወለተ ብርሃን በረከትች ይድር በላዕሌነ በላዕለ ኩልነ ማህበረሰ ውዳሴ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘኢትነ በዕለተ ሰኑይ ጸሎታ በረከታ ምህረተ ፍቁር ወዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ኩልነ ማህበረሰ ለዓለም ዓለም አሜን። ፈቀደ ጊዜ ያጉዞ ለአዳም ህዝነ ወተኮዘ ልቡ ያጉ አህበዘ ትካት መንበሩ ሰአ ሌላነ ቅድስት ሰረቀ በስጋ እምድንግል ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወአድኀነነ ለየዋን እንተ አሳታ ከይሲ ፈተላዕሊሁ እግዚአብሔር እንዘይሉ ዘሃብዘ ለማመቺ ወለጻድች ሰምረ ልቡ ሀበ ፍቅረ ሰብአ ገአዛ ሰአ ለነ ቅድስት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰብአ ወሃደረ ለአልየነ ወርኢነ ስብሐት ይሁ ከመ ስብሐት አሐዱ አለ አቡ ሰምረ ይሳለነ ሰአ ለነ ቅድስት ርእየ ኢሳይያስ ነቢይ በመንፈሰ ትንቢት ምስጢሮ ለአማኑኤል ወበእንተ ዝጸርሃ እንዘ ይብል ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተወበለነ ሰአ ለነ ቅድስት ተፈስሐ ወታሴኦ ዘመደ እጓለ እመሕያው እስመ አፍቀረ እግዚአብሔር ለዓለም ወመጠወ ወልደ ዋህደ ከመ ይኩን ለዚአምን በስከ ለዓለም ፈነወ ለነ መዝራዕተ ልዑለ ሰአ ሌላነ ቅድስት ዘሃለ ወይህሉ ዘመጻ ወከአበ ይመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰብአ ዘእንበለ ውላጤ ኮነ ፍጹመ ሰብአ ኢተባዕደው ኢተፈልጠ በኩሉ ግብሩ ወልድ ዋህድ አለ አሐዱ ራእይ ወአሐዱ ህላዌ ወአሐዱ መለኮት ዘእግዚአብሔር ቃል ሰአ ሌላነ ቅድስት ተፈሲኦ ቤተልሔም ሀገሮም ለነቢያት እስመ በሃቤቺ ተወልደ ክርስቶስ ዳግማይ አዳም ከመያግቦ ለአዳም ቀዳም ብእሲ ምድር ውስተ ገነት ይስዓር ፍትሐ ሞት ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት
ሃባሃለወት ብዝተሓትያ ብሄት በጸጋ እግዚአብሔር ሳ ሌላነ ቅዱስ ትትፈሳ ወተታሳይ ኩሉ ነፍሳተ ሰብ ምስለ መላእክት ሰቦ ለኮሰስ ንጉስ ይጸርሁ ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድርን ስምረቱ ለሰብ ስመሳረ ዘትካት ወነሰተ ምክሮ ለጸላኢ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሙ ለአዳም ወለሔዋን ወረሴማ ጋዚያን ተወለነ በሀገር ዳዊት መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳ ለነ ቅድስት ብርሃን ዚያባ አማን ዚያበር ለኩል ሰብ ለለ ይነብሩ ውስተ ዓለም በእንተ ፈቀ ሰብ መጽአከ ውስተ ዓለም ኩሉ ፍጥረት ተፈሳ በምጽአትከ እስመ አድኃንኮ ለአዳም ስህተት ወረሴካ ለሔዋን አጋዕዝተ ምጽአረ ሞት ወሀብከነ መንፈሰ ልደት ባረክናከ ምስለ መላእክቲከ ሳ ለነ ቅድስት ሳ ለነ ማርያም እመነ ወመለግዚነ ወልጅ ይማርነ ዋርሲው ይረስየነ በየማን ያቅመነ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወሰለም ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቀበነ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለማህበርነ ማህበር ትንሣኤ ቀባ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለም ለሀገሪትነ ምድረ አጋዚት ኩሉ ዓለም ቀባ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኩልነ አግበርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ውልደ ጥምቀተ ሥላሴ ቀቦሙ ማተ ወልዳ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ ማርያም ላከ መሐረነ ሰላም ነሳልና ጋሳልም ሥላሴ ምህረትን ንያዴና ቅዱሳን ንጽጽዋን ድንግል ማርያም ተአምላክ በረከትና ይኩለን ቅዱሳን ሕርያን ተረድን ይሓልወና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ክብር ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም እለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋችሁ መግዚአ ጸባኦት ሰላም እለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ከርሰኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ተጸጋ እግዚአብሔር ሳሎ ጸልይ ምሕረተ በእንቲአነ አፍቅሮ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ አሜን። ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ዕለት 22 ሰነ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ኡራኤል ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሎሚ 22 ሰነ በዚ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ ሓደ ዘሎ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስነ ንብአነን ስኻትኩምን ከም ዝስዕብ ብምባል ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክ ንኹልና ያስተምረና። ስለ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይኹንና አሜን። ምስላ ሓንቲ መበለትን አነፀኛ ፈራድን ዝብል ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ንምሃር አሜን። ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱን ንሓና ነዞም ሕጂ ዘለና ትውልድን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ተስፋ ከይቆረፅና ክንጸሊ ከም ዝግባአና ከስተምረና ከሎ ከምዚ ይብል ተስፋ ከይቀበፁ ኩሉ ሻዕ ክጸሊ ከም ዝግባኦም ንኸረድእ ብምስላ ተዛረቦም ማለት ከምዚ ድማ በሎም። ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ሓደ ፈራዲ ነበረ።
ኣብታ ከተማቲ ኣድማ ሓንቲ መበለት ነበረት ናቡና መጸት ከዓ ምዝነ መባእስተይ ፍትሒ ኣውጻለይ ትብሎ ነበረት ንሱኻ ሓያለ መዓልታት ኣበያ ብድሕሪ ግና በልቡ ንኣምላኽ እንተ ዘይፈራኩ ሰቡን እንተ ዘይሓፈርኩ እዛ መበለት እዚኣ ሓቢላትኒ እሞ መመሊሳና መጸት ከይተሰልክየኒ ፍትሒ ደኣ ከውጻላ በለ ስለዚ ጎይታ ቃል ኣምላኽ ዘኸስተምሮም ከሎ ዓመፀኛ ፈራዳይ ዝተባለ ናይ ፈርዖን ምሳሌ ኮን ከሎ ደካ ሰበይቲ ዝተባለ ድማ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌ እያ ዘጸአት ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 2 ንመልከት ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ዝበለ እዚ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ኣምላኽ ዶግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናቡ ዝምህለሉ ሕርያቱ ፍትሒ ከየውጻሎም ዝድንግዮም ይመስለኩም ያ ኣይፋሉን ቀልጢፉ ፍትሒ ከም ዘውጻሎም እብለኩም ኣለኹ በለ እንተኾነ ግዳ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ምስ መጸ እምበርዶ ኣብ ምድሪ እምነት ክረክብ ይኸዓ ይብል ንሓቂ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብምጽዋትን ብትሕትናን ብፍቕርን ብእምነትን ብተስፋን ብሕድገትን ኣነስኻትኩም ብልክስን ብኩሉ ስነ ምግባር ብስጋን ብነፍስን ናድሕና ክንጸንሖም ዝግባአና ዘስተምረና ዘሎ ጎይታ ብድሕርዚ ፈሪሳውን ተቐባል ቀረጽን ኣብ ቤት ጸሎት ወጥዮም ከም ዝጸለዩ ነግረና ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቶም ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝምክሑ ንኻልኦት ግና ዝንዕቑ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ክልተ ሰብኣይ ናብ ቤት መቕደስ ክጽልዩ ኣተው እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተቐባል ቀረጽ እዮም እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ኣምላኽ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከምዚ ተቐባል ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ በለ ኣነስ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ጸውም እየ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ማለት እሁድ ሰንበትን ሰሉስን ወይ ከዓ ሰሉስን ሓሙስን ይጾሙ ስለ ዝነበሩ ከም ዝበሉ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ 10 ኣውፅእ በለ እቲ ተቐባል ቀረጽ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ዓይኑ ናብ ሰማይ ኳሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን ከምዚ ድማ በለ ኣምላኸይ ኣብዚ እትምስጋነሉ ቅዱስ ስፍራ ደው ክብል ዘይግባአኒ ሓጢአተኛ እሞ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ ገዛ ርሱ ልዕልዕ ዘብል ኩሉ ክዋረዲ እሞ እቲ ፈሪሳዊ ሓለፋ እቲ ብሓለፋዚ ተማጻዲቑ ናብ ቤቱ ኣተወ ገዛ ርሱ ትሕት ዘብል ግና ልዕልዕ ክብል እሞ እቲ ተቐባል ቀረጽ ሓለፋቲ ጸዲቑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኣተወ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በለ ጎይታ እንደቀ መዛሙርቱ ብድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት ኢዱ ከምብረሎም ዘንበረሎም ንመሃር ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንህፃናት ኢዱ ከምብረሎም ናብኡ ኣንጽውዎም በሎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዝሪኦም ገሰጽዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ጸዊዑ ከም ዝበለ መንግስቲ ኣምላኽ ንከምዚኣቶም ዝበሉ እሞ ህፃናት ናባይ ይምፁ ፍደጉ ኣይትከልክልዎም ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ሓደ ህፃን ኮይኑ ዘይቅበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ብዛዕባ ሕቶ ዝሓተቶ ሃብታም ሰብኣይ ሓደ ካብቶም ኣሕሎቕ ድማ ቀፂሉ ከም ዝበለ ሕያዋይ መምህር ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንምንታይ ከሕያዋይ ትብለኒ ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ ሕያዋይ የልዎን ነተን ነፍሲ ኣይትቕተል ናብ ሰበይት ሰብኣይ ኣይትኺድ ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሰት ኣይትመስክር ኣቦኻና ዲኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ በሎ ንሱኻ እዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ክሳዕ ሎሚ ሓልዮ ይበለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ገና ከዓ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ ማለት ዘለካ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ከዓ ሃብቲ ክጸንሓካ እዩ ንዓውን ሰዓበኒ በሎ ንሱኻ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ጥሪቱን ብዙሕ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ጓየ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብዙሕ ምጓሃይ ርዩ ሃብቲ ንዘለዎም ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ክንደይ ጭንቂ እዩ ብቕንዕና እንተ ደይ ተጠቒሞምሉ በለ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል ምክንያቱ ሃብታም ሰብ ክውስኽ ክብል ክህብትም ክብል ኣመት ነፍሱ ከይገበረ ፀሓይ ምድረ ሰማይ ስለ ዝዓርቦ ኣመት ነፍሱ ከይገበረ ዕድመና ህይወት ስለ ዝዓርቦ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብከምዚ ኣጠንቂቕና ዘሎ ባሕርቶም ሰምዑ ዝነበሩ ከዓ መን ደኣ ኮን ክድሕን ይኽእል በሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ ይበሎም
بدحرزي سعابت إيسوس كريستوس ركبوا واقع كاتناقرة شعو بيتروس هاريا بيتروس نجيتنا مدحنا إيسوس كريستوس كم زباله نا كله تريتنا حديقنا سعيبنا كالنا انت يكون كركبنا بله قويتنا نعملنا مدحنا إيسوس كريستوس كان هاريا قدس بيتروس كم زيلو ملسلو بحق يبلكم الله من انت منقست عملاق يلو بيت كونه وي سبيتي ولدي أحوات ولد زحادقه عبد العالم زي بزح كعبت عبتات مت عالم كا نايزل العالم هيوت زي ركب حدقوا يلون بلم إيسوس كريستوس بزعبا موتن تنسايون سالساي غزيه كم تزاربت قويتانا عملاقنا مدحنا إيسوس كريستوس نتم حسرتو كنت دك مزامرت وسيدو دما انه انا بيرساليم نديب علنا تبزعبا ولد قالن يا كريستوس بنبيات تتصحف كل كاك فتسميو نعذاب حليفهم كوبو كلا قصلو كتصرفوا طوفون كولولو يم غريفهم دما قتلوا يم بسالتيت معالتهم كتنسي بلا لساتهم قنا كازز نغرم حنتقوا ايستوعالون يبل كمي الزربازي تصويروا مثل النبره لتستزاروا ايستوعلوا نبرو لنا غيتنا كريستوس ابي ياريكو حد عور كسب كم زحويه ناب ياريكو مسقربو كا انه حد عور سبعاي ابتغى نقد تقميطو يلم نبره ياريكو مالت لم ناي تخلي بوتا مالتيو حزبي بو كحلف كله سميعو كا اذا سمع زلقو انتايلو حاتته لساتم كا يسوس اتي نازراوي يحلف على ليلم نغروا شعنسو يسوس ودي داويت محارني نابله اويه اتم زمر حوز نبركا استقبل كيديو الى مقصصوا ويتنا إيسوس كريستوس غنا ود داويت محارنا بله ابرتعو كچرح سلا سمعو ود داويت محارنا بله ابرتعو چرحه ويتنا إيسوس كريستوس كادو يلو نابو كم صو حززه نابو مسكربه دما انتي قبرلكا تدل على خابلو نسخا غويتاي عينتي كريا فقد اللي بله ويتنا نعملنا مدحنا إيسوس كريستوس دما رأي امنت كايز حويه كابلو بوبو رأي نعملنا ودسخا سعبو وتم هزبي كلهم إذن إسرائيل نعملخ إسرائيل أمسغنوا لنا مالتهم سلاتي قدس قالوا بيار عملغنا زخبرا زتمسكنان يخون بتماشا ثاني بزوانجيل قدس ماتيوس اللو قدس قالوا بيار عملغ أنا نسخاتكم من زيادر عملغنا كم زسعب بمبالون يستمرنا وانجيل قدس ماتيوس معرف حمشته كافقدي سالاتان تشعاتن كساب 40 شمنتن زلو قالك دي املاح تدارينا قدس دي ابير نعين عن كم زي استمرنا نتم قدامات عيني اكندي عيني سني اكند سني مالت عيني زتفه عيني تفه سن زرقفه سني يرقف كم استمعوا لهم سمعكم علهم كم زباله نمفداي حنا زي كونسي نقال متن قطن ملب من منتي كون الي غيتنا كريستوس أنا جنا بله أنا جنا نخفو بخفو عايز كوامو لكم علقو رامي 10 تخلت فقدت من حدن يمانيتي مثل حكا نتصافعكا جنا تكاليتون ملسلو نتلاعك وسريلو زكالة سكا الجت باب كون حدقلو صورة سكيمو حدا معراف أقديدن زو صدقا بفقدكا كلتا معراف مسؤول كيد ممرن السحان حدا سبايت شوميلو انت عززكا استقادما زيادة كتقدس كتبارغ متان كتفوز كلتا سبايت بفقدكا تشوم يبل نخلص لما نكعبو كابعا كلتا حنز داليون اي تقلع ايوم نتم قدامات بتسايكا اذكر سلايقا سلا كم استمع لهم سمعكم اللهم كم زبل علي اللو انتبلنا ناي اذكر بتساك عصفو سلايقا سلا يبل سلنا مري الميديا ما وين حنا فدا يوم زبل او اوريزونكم عراف حسالاتان حدن فقد حدث لزنبرين كاب قبتي مسواتعكم نتي اماني غاوين اما قدس قبركم مالت زدقحكم ذكروا ايترسعوا زبل او ريزداقم ناي حين مفداي باري سلزنبرم اسرائيلاويان اوريزداقم 25 كاب 10 شوعات كتاب 10 شعاته إذا زباله كم زلويتو قيتنا يذكروا سب حدش كدان كم زباله أنا قنا أبلغكم الله نتسلعتكم أفكروا نسقوهم مرقوهم نسألوهم صبوق قبارو ولدت على السماء زل عبكم كتكونوا منتي اتامزع النتسخون فالليو كماي أملاك حياوة حكفاءة صحية بالرغيو نسعد كان نحتانا دما زنام زنم فتاريو سلازي نتامز فاتوكم انت فاتوكم انت عاسب عليكم
تقبلت قرسيكم ودي قبروا عيكونن نحواتكم تراي سلامتا انت هابكم انت حلفا قبركم زقبركم حلفا انتايو أهزاب سيكم ودي قبروا عيكونن باركس كم تسميوا عبهم بمحرة فتشم زقنة منافق بعيد زمد كيبالكم نسقاتكم دما نقولوا بالمفكار فتشمان كونوا بله سقاتكم دما نقول بالمفكار سي فتشمان كونوا كم تسميوا عبهم فتشم قدسن زقنة كم تقدي الأملاك لواح هياواي زقنة نسقاتكم دما فتشمانن قدسانن كونوا بمبال ويتا بزي قدس وانجيل ماتيوس مراف حمشته كافر 31 كتاب 48 نعينا أخمن يستمرنا نأمن بقال وانجيلك قدس وقويتا بقدس وانجيل نأمن سلزرداء كانان حل كانان زبارة كانان كبرن مسكانان أملكون وداسيا سبعات زقدة نعفا يكون لهم كل بزيان نزل أعلم أعلم آمين آمين سلاتي قدس قالو بزيار أملاخنا زخبرن زتمسكنن يكون سلاتي قدس قالو كبر مسكنات صحيح فتاري كل عالم آمين مار لامي إلى 22 سنة دلو حمتاو بعلى دما كاز السعب نقرب لكم مالتيو كبران عين تقضي أبير أبوتات كانت لا كان مستير حواد دياكونات أبوتات الديتات من أسيات الثانات بنا جيتنا مدحنا إسكوستوس فتسم سلام أبتزل لهم سلام أملاخ هاي فلينا هاي فلهم آمين لامي على 22 سنة عمتاو بعلى زغري عرفتو نعبنا قدس أبا باولي يوح ردو نعبا أنطونيوسيو أبنا قدس أبا باولي أزيوم لوحين كنعن تقوهن زقانو قدس أبايم أزيوم نصح كريستيانيم أبنا قدس باولي كاندن زبالة عندما أكال زقانة تباي علوهم مالتيو يا أبنا قدس باولي أبنا قدس أبا باولي سبيت آتيوم حدار مسكبرو حد ولاد ولدو انتقونه بعالت بيتهم بسقاو مقبارا أزيا كفئتن أزيا زماويتن قال كدانا زي تخبر
حدارة زي تخبر قبل علك على كيدانا قبل على سبعايا زواريتن سلا زنبرت أبنا قدس أبا باول دما سلا دحنات هواتمن سلا دحنات هواتان قبلو كل اندافلتن كله بعقل بتعقستن بتحتنان بزي مقرات يتصلين يصومن نبرو حدا معالتي برقة وعلم نجزاك أتقولوا أبا باولي بعالتي بيتم دما مسكال سبعي أبجزا كزموت أنا حتم يدحننا أبونا قدس أبا باولي دما نسحا قطعتو إلهم دقاقي مامي معدوا نبرو مسكال سبعي تاني حكن إلهم شعو أي سقوقوان مسكال سبعي كزموت أني حكن إلهم شعو كفاتحو أي دليون مونياتو سب كوينو زي بدل انشات كوينو زي ندد كدام كوينو زي رسح سلازي لي موداق أداماوي كابزودا كايو زي متنسع قنا سيطاناوي سلازو كونه لازو قدس كال عملاق كنا حيمانة توادو سلازو فلتو أبا باولي نبعالت بيتم يتصمموا نبارو نسا قنا دقاقي ما حاتيات مسرح تقتصل نبارات مو أبونا باول دما دقاقي ما معيدما معدوا كابجيقا مقرام مسعرية دما حدا معالتي نتمسع زموز نبرا سباي كمزي بلوه بار سبيتي بعالت حداري بعالت قال كيداني مساقا بزحوان أمن زراعة مساقا بزحوان زميعة بزحوان دما أنا تتصميمية اقضي أبير عقاليو اقضي أبير حداقيو اقضي أبير فكاريو نقولاتنا حاتياتنا يحرقلنايو انتقنا أنا بزح تتصميمة سقال بس لازقون كوغن رابريبا بلوه مقرام عبيا سبيتو مالتي مقرام كاز نبرا حاتيات كاز نبرا ودكت كاز نبرا كفاءات مقرام عبيا مالتي مقرام زعبنا لو مكن بيونتنا كم قم نقر توسيد اللي قال كدان زي بلنا قل ملشنا قلعو عبلعلو قلعو انداولدنا نخدلنا بعركنات بواسن بدقة كلتا أنست زحزنا صبوت بعركنات بواسن كاب كلتا صبوت نسرق أنستي بعركنات بواسن بقول كل نجار تفعل لي نجار عدله قال كيران زي أسرنا نخون قال كيران زي أسرنا نها صبوتنا نستن كندي جيجان كندي سحتاتن يو لو يدفت سمزلس كتملكت ذكرتيان نبعلو كتاب علة مرعها بقى نها بدنقلنا هذا مصنح كتاب علة مرعنا وديهم قال سبعي هون سبيتي بدنقلنا أنا خمسة نحدي مخال نجزع رسو زموتي منزرنا إمالتي أنا نازر كوينا لنا الناس حدا كلاتنا نام نسحان الملس الذكرتيان بنسحان بأملاغ الملس حدرا سلذي أبونا بابا أول انت عم زبالو نتمسع الزموزنا بلا سبعي كم زبالو كاب حجن الحار نعاهن نولدان ننبرتنان نطريتنان تغليل كاو صدام فلو أنا دما مسزا قال كيدانا أحسيرات تنبر سبيتي كام منبار مسزا قال كيدانا أحسيرات تنبر سبيتي كام منبار قديفة سعاب قدي أبير أملاخن ترادعي أبا أنتونيوسن كخون وسينا اللغو بالو منتاي بعلم معيدما ببيتسب صدرا بيتون معيدما أي سمعتن شماقل لأمتيوم معيدما أي سمعتن عبات نفسنا يجزاون تدقاقيمو تمالاليسو معيدوا كسمع أي كالتن سلذي نابزحش قدس هيوات يستقاقر سلذي اللخدما بيتي قديفة بموسعي تسمع عن حزن والحانتقا يبلين بالو باولي تملكتنا نابزحش قدس هيوات يستقاقر سلذي اللخدما بيتي قديفة بموسعي تسمع عن حزن يبلين بالو سمع قال كيرانا ممزلو القدس قال كيرانا ممزلو لامي سبيت خامس قال دكسات تسمح ناي حراء رغوت ناي عنصو ناي حراء رغوت وينا مهارم كايا ويدخون اما نقر مورد كلا ويكاس قاون ملشكا ناب كالي مقد كان عقديف كان ناب كالي متساقركا كالي مفكركا مالتي كالي ممساحي ويكا كالي ممساحي كومي زلو لامي حاتياتنا سلزبزحي حاتياتنا كفاءتنا سلزبزحي لامي كومي دلو بحكي أبا باول قنت عملهم أنا دما مسن نهو كاب حج اندحر نعاهن نولدان ننبرتنان نطريتنان تغليل كاو صدام أنا دما مسزا قال كيدانا حسيرات نبر سبيتي كام منبر قديفة سعادي بذي أبير أملاخن
ተራዳይ አባ አንጦኒዮስ እንከውን ወሲነ ለኹ በሉ ናብዚ ሓሸ ቅዱስ ህይወት ይሰጋገር ስለዘለኹ ድማ ቤተይ ገዲፈ ብምውፀይ ዝስማዓና ሓዘን የብለይን በሉ እስከ በሉ ሎሚ ከክንደይ ኢና ምስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ቃል ኪዳን ዘይኣሰሩልና ሰብኡት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይደን ቃል ኪዳን ዘይኣሰራልና ኣንስቲ ቆልዑ እንዳወለድና ንነብር ዘለና ኣብ ናይ ዝሙት ህይወት ነብር ከም ዘለና ይርዳእና ዶ ኣሎ ይርዳእና ኣሎ ዶ ብዙሓት ሰባት ኣብ መዘጋጃ ቤት ማለት ናብ ምድራዊ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ምሕዳር ከተማ ከድና እንተ ተፈራረምና ሓዳር ዝገበርና ዝመስለና ሰባት ኣለና እቲ ሓቂ ክትፈልጡ ግና ኣብ ናይ ዝሙት ህይወትና ዘለና ከምኡውን እዞም ብዘይ ጾምን ጸሎትን ብዘይ ስግደትን ዕሽርን ንስሓን ብዘይ ስጉን ወደሙ ዘይ ቅዱስ ቁርባን እዚ ኩሉ ነገር ሓዲግና እዚ ኩሉ ከይወሰድና ብድሕሪ ጥምቀት ክርስቲያናዊ ህይወትና ከይቀጸልናዮ ንነብር ዘለና ህዝበ ክርስቲያን ካብ መጓሰ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዚና ርሕቕና ከም ዘለና ክርዳእና የለዎ ማለት እዩ ኣዚና ርሕቕና ኣለና ዓርብ ረቡዕ ዘይንጸውም ኣዚና ርሕቕና ኣለና ረቡዕን ዓርብን ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ስጋዊ ርክብ ንወድቕ ተዳ ኮይና ኣዚና ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ርሕቕና ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ እተፍቅሩኒ እንድሕር ኮይንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ ይብለና እዚ ማለት ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህበናን እተስተምረናን መገዲ ቅዱስና ተኸቲልና ቅዱስ ዝኾነ ንኣምላኽ ዘኽብር ሓዳር ምምራሕ የድልየና ማለት እዩ እምበኣር ኣቦና ቅዱስ ጳውሊ ድማ ቀፂሎም ከም ዝበሉ ሓደ ካብ ምሳኻ ሓቢራ ዘይትጽሊ ካብ ምሳኻ ሓቢራ ዘይትጸውም ካብ ምሳኻ ሓቢራ ዘይትጽሊ ወይ ከዓ ምሳኺ ሓቢሩ ዘይጽሊ ካብ ምንባር ካልኣይ ካብ ምሳኻ ሓቢራ ጾም ዘይትጸውም ወይ ድማ ካብ ምሳኺ ሓቢሩ ጾም ዘይጸውም ካብ ምንባር ሳልሳይ ካብ ምሳኻ ሓቢሩ ስግዳን ዘይሰግድን ወይ ድማ ካብ ምሳኻ ሓቢራ ስግዳን ዘይትሰግድ ሰበይትን ካብ ምንባር ራብዓይ ካብ ምሳኻ ሓቢራ ዘይትንስሕን ዘይትናሳሕ ካብ ምሳኻ ሓቢሩ ዘይናስሕን ሰብ ምንባር ሓሙሻይ ካብ ምሳኻ ሓቢራ ዘይትምጽውትን ወይ ከዓ ካብ ምሳኺ ሓቢሩ ምጽዋት ዘይምጽውትን ቅዱስ ቁርባን ዘይቆርብን ዘይትቆርብን ካብ ምንባር ምዒድካያ ዘይትሰምዕን ዘይሰምዕን እንተ ኮይኖም ተዳ ኮይና ንጽሕናኻ ሓሊኻ ብፍቃድ እግዚአብሔር ብምኽሪ ኣቦታት ካህናት ብምኽሪ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንጽሕናኻ ሓሊኻ ፍቃድ ኣምላኽ እንዳፈጸምካ ነፍስኻ ከተድሕን ይምረጽ ማለት እዩ ነፍስኻ ነታ ውልቅኻ ህይወትካ ነፍስኻ ከተድሕን ይምረጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ንጽሕናኻ ሓሊኻ ፍቃድ ኣምላኽ እንዳመላእካ ንበይንኻ መንባሪ ሓይሽ ብምባል የስተምሩና ኣባ ጳውሊ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ዕለት 22 ሰነ መጽሓፈ ስንክሳር ምክንያቱ ምስ ኣረማዊነት ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ኣባት ነፍሲ ምዒዱ ተመኒዎ ዘይትናሳሕ ዘይትጽሊ ዘይትቆርብ ዘይትምጽውት ሰበይቲ ሓቂፍካ ካብ ምንባር ኣባት ነፍሲ ምዒድዎ ደጋጊሙ ምዒድዎ ዘይሰምዕ ዘይጽሊ ዘይጸውም ዘይምጽውት ዘይናሳሕ ሰብኣይ ሓቂፍካ ካብ ምንባር ተወለድካሉ እምበር ትመተሉ መዓልቲ ትፈልጥ ኒኻ ተወለድ ኩሉ እምበሪ ትመተሉ መዓልቲ ኣይትፈልጥን ኢኺ እሞ ከይቆረብኩ ደመቲ ከይተናሳሕኪ ከይጾምኪ ከይጸለኺ ከይመጽወትኪ ከይሰገድኪ ቅዱስ ቁርባን ከይተቐበሊ ክኖ ዓለም ተርክበኪ ከይጾምካ ከይጸለኻ ከይመጽወትካ ከይተናሳሕካ ቅዱስ ቁርባን ከይተቐበልካ ዶ ዓለም ተርክበካ ኣርኪባቶም እኳ ንኽንደይ እኳ ኣርኪባተን እያ ከይተናስሑን ስጉእ ወደሞ ከይተቐረበሉን ንዓዲስ ገር ዝከዱ ክንደይ ክበሃሉ ከይተናስሓን ቅዱስ ቁርባን ከይቆረባን ኣብኡ ከለዋ ምስ ሓጢኣተን ንዓዲስ ገር ዝኸዳ ክንደይ ምኹን ብለን እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንርእስዩ ኣብነትና እዩ ከይተናስሕን ከይተፋቐረን ዓለም ስለ ዘርከበቶ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ነውየ ወንጌል ሉቃስ 16 ናብ ሲኦል ክድርበ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብኡ ኮይኑ ግን ንሕና ደጊምና ናብኡ ንኸይንመጽእ ኣብኡ ኮይኑ ንሕና ደጊምና ከምኡ ዓይነት ዕጫ ዕድል ከይጎንፈና ግን ክልምነልና ከሎ ንርኢና በዓል ኣቦና ኣብርሃም እንተኾነ ድሕሪ ሞት ነስሓ ስለዘየለ ድሕሪ ሞት ነስሓ ዝበሃል ኩሉ ነገር ስለዘየለ
ኣብ ምድሪ ነቢያትን ሐዋርያትን ኣለዎም ንዓም ይስምዑዎም ኢሉ ኣቦና አብርሃም ማለት እዩ ካብዚ እንደ ሓደ ሞት ላኣኸሎም ነተማኡ ደለወሲ ክሰምዑዎም ኣይክእልዮም ኣቦታት ካህናት አንገረ ይብሉ ቃል አምላክ ከስተመሩ ተናስሑ ነብሶም ፈቀዱ እንዳበሉ ኣሕዋት ዲያቆናት አንገረ ይብሉ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ከስተመሩ ተናስሑ ተፋቀሩ ቅዱስ ቁርባን ተቀበሉ እንዳበሉ እንተኾነ ንዖም ኣይሰምዑዎም እዮም በጃኻን ካብዚ ካብ ሓደ ሞታን ኣተንሲካ ላኣኸሎም ንቤተሰበይ ነዝማደ ይክብል ከሎ ታብታም ሰብኣይ ንምሃር ማለት እዩ ኣቦና አብርሃም ግን እንታይ ድበለ ሰማይን ምድርን ከሓለፊ ቃሌ ግና ኣይከሓለፍኒ ኢሊ መጎይታ ንዓቶም አገልገልቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ኣለውዎም ብምባል ዓፂዎ ማለት እዩ ተመልከቱ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር አምላክ እንዳሓዘንካን ትእዛዛቱ እንዳኣፈረስካን እንዳተሓስካን ዝምራሕ ሓዳር ብፍጹም የልቦን ንሕና መጓሃይቲ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኮይና ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ መሕደር እግዚአብሔር ኮይና ከነብቅዕ በ40 በ80 ናብ ዝተጠመቕናሉ እዋን ብድሕሪኡ ግን ናብ ዓለም ሃው ኢልና ሳእና ፍልጦ ህዝበ ይጠፋ ኣለኹም ዝብሎ ወፂና ርሒቕና ስለ ዘለና ብኣግኡ ክንምለስ ይግባእ ኢና ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ምሳሌ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተ ክርስቲያንን ስለ ዝኾኑ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ በኩሉ ነገራትና መፍቀርትን መኽበርትን ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክ ኮይና ኢና ክንነብር ዝግባአና ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ አቦና ቅዱስ አባ ጳውሊ ድማ ኩሉ ነገር ሓዲጎሞ ናብ ኣባ አንጦንዮስ ከዱ ምስ ኣባ አንጦንዮስ ኩሉ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ተማሂሮም ድማ አልባሰ ምንኩስና መንኮሱ ሰበይቶም ግና ነሆ ኣብኡ ኾላ እንዳዘመወት እንዳኣመንዘረት እንዳዓበደት እንዳተባላሸወት ህይወታ ተወዲኡ ነሆ ሞተት መላእክተ ጽልመት ድማ ተሰኪሞም ናብ ሲኦል ወሰዱዋ በል መላእክተ ጽልመት አቤት ይኽደነና ዕጫ ሰይቲ ኣቦና እየው ከይጎንፈና ይኽደነና ናይ ብሓቂ ተመልከቱ ህዝበ ክርስቲያን ሓያል እዋን እዩ ስለዚ አቡና ቅዱስ አባ ጳውሎ ድማ ኩሉ ነገር ሓዲጎሞ ናብ ኣባ አንጦንዮስ ከዱ ከም ትሎት ካብ ሰዶም ጎመራን ዝወፀ ሰበይትና ሓወልቲ ጨው ኮይና ዝተረፈት ማለት እዩ ምስ ኣባ አንጦንዮስ ኩሉ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ተማሂሮም ድማ አልባሰ ምንኩስና መንኮሱ ኣሰር ኣባ አንጦንዮስ ተኸቲሎም ድማ ብኩሉ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ብጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋትን መዝሙር ዳዊት ኣብ ምድጋምን ተጸምዱ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዓብ ጸጋ ተዋሂቦም እሞ ኣጋንንቲ ናይ መውፃእን ድውያን ናይ ምፍዋስን ጸጋ ከዓ ተዋሂቦም ይብል ሓደ እዋን ሓደ ሰብኣይ ርኩሳን መናፍስቲ ስለዘሳቂዎ ዝነበሩ ንኽፍወሶ ኢሎም እቶም ኣዝማዱ ናብ ኣባ አንጦንዮስ ኣምጽእዎ ኣባ አንጦንዮስ ድማ ናብ ኣባ ጳውሊ ወደይ ውሰድዎ ናቱ ጸጋ ይዓቢ በሎም ብድሕሪ ናብ ኣባ ጳውሊ ምስ ወሰድዎ ድማ ኣባ ጳውሊ ከዓ ስግዳን ክሰግድ ጸንሖም እሞ ንኹሎም ድማ መግለጺ ትሕትኑ ጸልይለ ይበሎም እዚ ኩሉ ስግዳን ጸኒሑ መግለጺ ትሕትኑ ኣባ ጳውሊ ጸልይለ ይበሎም ኣብየት ትሕትና ናይ ኣባ ጳውሊ ብድሕሪ ነቲ ጋንየን ብስም ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትን بسم أبا أنطونيوس ممهرين أمالادنتن كابزي بأريا ملكعن مثلن تأمرتا سلاسي استفترة بروخ حوي أبا أنطونيوس ممهرين وسع لك الله بلوامو نقر مناي انتهي لما أنا وسع لك الله يقولون أبيت تحتنا يا أبا باولي أبيت تحتنا انتهي لما نتقانين بسم ويتانان أملاقنان مدحنان إياس كرسوس أملاقناتن بسم أبا أنطونيوس ممهرين أمالادنتن كابزي بأرعايا ملكعن مثلن تمرتا سلاسي استفترة بروخ حوي أبا أنطونيوس ممهرين وسع يبلك الله بلوه وسع يبلك الله يبلون أبيت تحتنا أبا أنطونيوس ممهرين وسع يبلك الله بلوه أبا باولي اتقاني عندما أكرمي أبا باولي كمزيلو تلاف علفه وميل تلاف علفه الزمن أبا كانت ينزل له حزبي نحنا أغاننتي بمجدي والفتات نفسه النسب مساعتنا بحياة ومن صلاة سجدة حكني نسحب بمئتاون قدس قربان بمقبالن ما يصلت بمحساب كتصالي قدسان متحفت بمنبابن انت زي كوينو بخالق مالت كابسو الندك سبات بقليل نواتس كم زي كنا من انت كمهارو نقرم من انت كمهارو بجخا نقرم بلا
تايلوا تملكوا ذكرتيان انتي لتلافالي فتغانين أقدمي أبا باولي كمزي لتلافالفه إذا من أباقا نسيم زلو حزبي نحنا أغاننتي بمجد والفتات أبيلنا نفسونت دكسب مساعتنا بحياة ومن صلاتن سجداتن حكنيا نسحب بمئتاون قدس سجون كبر دومن قدس قربان بمقبالن ما يصلت بمحسابن كتصالي قدسان مصحفتي بمنبابن انت زي كوينو كابسونت دكسبات بقليلو نوصل كم زي كنا من انت كمهارو نقرم بلا أبا باولو دما إذا قالتي سامعكم ما لهم بلوان نتمزي إذا قال ذي سامعكم ما لهم سلذي ندحلت نفسكم ذكا عليكم كتسعروا أملاك مستوعال يابكم أبطات كانت حزبي قدحن لمي ذكا عليكم كتسعروا يقبع نباقي نمؤمنان نهزبي أبا نفسي كوين لك حزب متر نفتراي أخالي كونن ناي ثلاثة أبات نفسي ناي سوسة سدرابيت 50 غزاو تحيزل له 100 غزاو تحيزل له من بال ديكونسي أبوتاتنا انتاي بنيرم نايزر آخا يكون انتايدا نايزت رخا إلم نايزر آخا يكون انتايدا نايزت رخا حجي أبا نفسه كشو انكا مسكال تسكيمكا أبيكش تبالكا نايزت تسوعكا يكون انتايدا انتاي أفريقاي انتاي سلطانا لكا ديكونه انتاي شمتا لكا ديكونه انتاي حلافنتا لكا ديكونه انتايدا انتاي أفريقاي حزب كريستيانون نقول مشاتن نتصلي علينا حكي واني كل شيء صلاه مئتاو ديكونسي اب صلاه اتي انت يافري صوم حواريات صيم انت يافري سجد انت يافري مسويت انت يافري قدسان مصحفت انبيبه انت يافري كنبل يقبعنا مالتي ስለዚህ አባ ጳውሎስ ድማ እዚ ቃል ሰሚዕኩም ኣለኩም ስለዚህ ንድሕነት ነፍስኩም ዝከኣለኩም ክትጽዕሩ ኣምላኽ ምስተውዓል ይሃብኩም ኢሎም ማለት እዩ ብድሕሪ ዛ አባ ጳውሎስ ድማ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ከውሒ ወሲኦም بصمن صلاتن لغيار أملاك كلمنوا وعلو اتقانيان دما كابت حزوز نبرسب انداها ويوسه بأمثالة من اندا تتعالى لدما كقاتلن ناب بحري ارتا كتحلن دما ناب باولي ترايم اتمنى سيد ما اتماغاننت بمحرة እግዚአብሔር أملاكن بصلات أبا باولي تقاتلهم كابسونة مسوسو أزيو تحقوسه هاقل እግዚአብሔር أملاك كهون دما كابشعون دحار وسنه بدحرزي أبا باولي أبل على عبي دونقول لا كوينم نها كان زرعي ينبرو أبا باولي نها بالحزب أبا باولي أبل على عبي دونقول لا كوينم أب كتما زنبر زل هزبي معالتا وزقبرو زل حتيات يقلت صلى بنبرو أما كان زد ما يبل نبرو إذا هزبي إذن أتم مرحتو منسي عالم كم تكي حلافيتن بنانيت المقانات رديئهم معاسكن حتى ناس حياتون ناب أملاهم يملسون يقولون دابلو من انتنا انتزم العالم ننبرز لنا تقبار زقود لنا هزبي يبغين ينابعون يلقصن نبرو دعرب بزع كرسيانا وتقاد لدما بسلام انه عرفوا أبا باولي أبزي دونقول لا ديبهم أبزي كوح ديبهم كسل يخلو أب كتما دلو هزبي لكع كما بحاد باسكا دلو وينجر تعابي وينجر نتنشتي كبلعو تعابي عسى نتنشتي كبلعو تنشتي عسى كاب تعابي كهدم زي ناي سبب سلطان مرحتي بريسيدنتي منيستر جنرالات مقاننتن كمدما ناي مرحت هايمانوتن امونغو زلو ورد ديب زلو ناي فتح مقدال ناي محدرا مقدال ناي كل نجار فتح مقدال ناي محدرا مقدال ناي عانس ناي قفعي او اشتهاجر زقبر انه بسفيح الرأي ونبره اب كتما زلو هزي لك كم أحد الحادة باسكا دل وينجر كم الحادة باسكا دل علاقتي لأن حرحلو كبالعين كنت على من كوانا جلن كله يريء ونبرمه نها انتين دابولي تسلي نرم معاسكن حكا نسعى أياتو يخونو معاسكن مرحتي هايمانوتو من مرحتها هاقرو من مقوان انتو من سبا سلطانو من عبيتو من نعيشتو من سبعيو من سبيتو من سي معاسكن حكا نسعى أياتو معاسكن ناب أملاهم يملس يخون اندابلو من انتانا من انتزام كله أب عالم ننبر زلنا تقبارة تركز قول لنا حزبي يبقين ينبعن يلقصن نبارو اسكنن نفسنا نفتش نن نفسهم اسكفتشو كما يعلي هواتكم اسكنن نفسهم نفتشها كما يعلي هواتكم اسكازم حجة نسمع زلنا زم نسمع زلنا سي كلاتنا دوت صوانتينا سبعينا سبيتنا حبيتنا نعشتنا كلاتنا دوت صليتينا
سباينا سبيتنا عبيتنا عشنا كلاتنا دو سجتينا سباينا سبيتنا عبيتنا عشنا كلاتنا دو مصواتينا تساتفتنا يموضع تساتفتنا يمصوات دينا عبيتنا عشنا كلاتنا دغه بسقو ودمو استبارخنا عينا بقدس قربان استحتمنا عينا كلاتنا دغه تمصع منغستك ويكون فقادك بحالتينا منغست املاخ نخدمت كنتن حمشنا قل زيتن كندينا بريان صنحا نخنقبل زقال املاخ زدلو ادينا كلاتنا دغه بمخري عبات نفسي تمازيدنا تباريخنا دنس قدس يتخسان سمعان نخيد حبرة سبينا نفس ماتينا نفسنا نفتش نفس ماتينا نفسنا نفتش زبكرسيان نفسنا نفتش ابتزل لنا في العالم ابتزل لنا هاجرات ابتزل لنا كتما ابتزل لنا بوتا مستزل لنا من نابرون هيوات كل محبراوي نفسنا نفتش قبعنا يدك محبرة ساي امين كلاي عمتاو بعلى ذكرهم نقدسان ابوتاتنا أبونا قدس كوزموس أبونا قدس ديميانوس قدسان أبوتاتنا صلاتهم سجابر قدر أرياتمن نيصادق أباب أولي أمال عدنات مسكولاتنا يكون آمين ورحاوي بعالات لما عنا عسران كلتان سنة شمعة والعنا أما أنا سئلتنا مصواتنا يبنا بسقام بنفسن تباريخنا نتقدشنا كننبرن كنوعل المتان زي السعب ورحاوي بعالات كنسن يقبعنا مالاتين حدا ورحاو بعلى زغري لك ملائكتي قدس أورائيليو لك ملائكتي قدس أورائيل ملائكة سلام ملائكة بران ناتبالي كبرز قلت قدسنا يزيار ملائكتي لك ملائكتي قدس أورائيل حدا كابتم شوعات قدسان لك أنا ملائكتيو أما تحف نبي هناك عراف شدشته كاب حدا كساب جعتن الملكات عمتاو بعلى زغر دماء عسران كلتين طريب صلاتن أما لدنتن أي فلينا آمين كلاي ورحاوي بعلى زغري حسانايو ويتانا أملاقنا مدحينا إيس كريستوس أبا أرقتو واتشو بعلات عسران كلتن مقابيت معالت سنبتيو نابي يرساليم آتيو هتسانا دما حسانا نود داويت اتبسم قدي أرزمت بروقيو مدحانيو ندابلو يمزمرو نبرو مزمر داويت معراف شمانته كاب حادك سار بعتك الملكات نخيل ثالثاي ورحاوض على زخري سنوات النتو نوانجيلاوي قدس لوكاسيو وانجيلاوي قدس لوكاس حاجرة ولدو سوريايو وانجيلاوي قدس لوكاس حدا كابتن 7 كلتن قدسان أردتي نايقويتانان أملاقنا مدحينان إيس كرساس كوينو كمون حدا كابتن 4 وانجيلاويان إيو وانجيلاوي قدس لوكاس زي السعب زقبرة قدس أقلقالي أمباسادر نايقويتانان مدحينان إيسوس كريستوس إيو مالت وانجيلاوي قدس لوكاس 24 معرافات زلو وانجيل صحيفيو كمون 28 معرافات زلو قبر حوارياتون صحيفيو سلازي كمون سئل عدهنا مسفور ودا يدينا قدسان نسته نسان دنجل مريم ولا يتعملاكون سئيليو مالتي سلازي وانجيلاوي قدس لوكاس وانجيل استميرون بزح تأمرات فتسيمون يو كسادو تسيفو دما سماعتنا تقبله عمتاو بعلى زغر سماعتنا دما 20 كلتن تكمتي ايو صلاتون راديوتنا يحيفلينا امين رابعاي ورحاوي على زغري عرفتو نعبا أنطونيوس عبا كل منقصات قدسي بيت كريستيان توحد هايمانوت يوم عبي كبور كوكوبا قدام قدس عبا أنطونيوس داتا على دماء عب قدس بيت كريستيان يمسكر اللاميو عبنا قدس عبا أنطونيوس تغلال لعدميهم 120 عامتيو عامتاوي بعالي زغري عرفتهم دماء 20 كلتن تري ايو صلتا من تقاب رقوتا من نعبنا قدس أنطونيوس سكولاتنا حزب كريستيان يكون آمين حمشاي ورحاوب على ذكري عرفتون نبي مكياس ولد إيل ريو أرام إيو نبي مكياس حدا كابتم 10 دقيقة نبيات ناي قدس بيت كريستياننا إيو عامتاوي على ذكري عرفتون ما 10 كلتن نحاسة إيو متحافة بيتا مكياس عرف حدا كنملكات مخل صلاتن تقاب ركوتنا يتفلين آمين شادشاي ورحاوي بعلى زغري أبونا قدس دقسيوس إبسكوبوس زاغر روميو أبونا قدس دقسيوس كله تأمر مريم ترنيفهم يصحفوا قدس أبو أي قدستي بيت كريستيان نام سلازي كله بتغلال تأمر مريم نجر مريم بأبونا قدس دقسيوس إبسكوبوس زاغر روميو تصحفوا هدينا قدسان نستنتان نجل مريم ولا يتأملك دما سب كوفيلو زي فلت وانبرن سب تقدينو زي فلت سماياوي لبسن كاب سمايات متيا هابطو ازي قدس بعال زي بعلات 20 كلتن تحساسي زوعل
ጸሎትን አማላድነትን ንያዲና ቅድስት ማርያም ላይ ተአምላክን አበና ቅዱስ ደክሲዮስን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን አሜን። አላዓይል ዘጀመረና አጀምሩ ዘፈጸመና ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ይጽሐዮ ክብር ምስጋናን አምልኾን ወዳሴን ስብሐትን ስግደትን ለምን ኩሉ ጊዜን ለዘላለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ሕማማትና ይምሐረልና እስራትና ይፍታሐልና እግዚአብሔር ዝገሹ መንገድ ደምና ዓለም ዘዓረፉ አፈቃ አብርሃም ሰው ያዕቆብ መንግሥተ ሰማያት ይወርሰና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና ዝከበረን ዝተመስገነን ይኹን። ክቡራን ዓይነተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላይካን ምስጢር ሕዋት ዲያቆናት አቦታት አዴታት መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታና አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ድሓን ደምሲኹም ከመልክ ማምሲኹም ኣመን ምስታእግስቲ ዓለም ስላሴ ሕራይ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና ኮይኑ ሎሚ ዕለት 22 ሰነ ናይ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ዑራኤል በረከት ረድኤትን ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ አማላድነት ናይ አቡነ አንጦንዮስ ጸሎተ ረድኤትን ናይ አቡነ ቅዱስ ደቅስዮስ ተማል አማላድነት ይሓልወና ሓልኹም ህዝበ ክርስቲያን። ካብዚ ቀፂልና ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና ኮይኑ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኢና ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ከነንብብ ክንመሃር እዚ ገበረ እግዚአብሔር አምላክና ድማ ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ዘሎ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንመሃር ኢና። ንእግዚአብሔር ምስጋና ብፅሓዮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አቦይን ለዛ አብፃንስ ክዛሳ ዘአቆመነ ውስተ ዛቲ አውደ ምሕረት አሜን። ሕራይ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ህዝብና እዚ ንገር ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ መተን ክከታተሎ ሓቢርና እዚ ቪድዮ ሸር ንግበሮ ከምቲ ሰላም ዘዓልና እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሰላም ዘሎ ምሸትን ለይትን ድማ ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበት እይበል ፈላሲ ዘገብአ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖእም ህዝቦም ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበት ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖእም ህዝቦም ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበት ሃሌሉያ መቦም ብእሲ ምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ዘይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይተአገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰረል መቤተ ክርስቲያን እስማማ አሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሃከረ ቆሞተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብትሊሶሙ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብትሊሶሙ ከመዝ መሃሮነ
ሐዋርያት ባብጠሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ምናቡ ህብ ዘወረደ ሰማያት ወሃበ ሕይወተ ለኩሉ ዓለም ህብ ዘወረደ ሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ህብ ዘወረደ ሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ግብሪ፣ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ተአምር፣ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ተልእኮ፣ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ስራሕ፣ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት መልእኽቲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ድሓን ደምሲኹም ኩልኹም እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ህዝብና ምእንቲ ክካፈሎ ኩላትና ሸር ንግበሮ። ኩልኹም ዘርግሕዎ ህዝበ ክርስቲያን አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ፀጉ የብዛሓልኩም ኩልኹም በረከት አካፍሉ። ንኩልኹም እየ ዝብል ዘለኹ ኩልኹም ንኩልኹም እየ ዝብል ዘለኹ ኩልኹም ንኩልኻትክን ሰብኡትኩም ኣንስትኹም መናእስያትኩም ኩልኹም ንኩልኹም ብሓበራ እዚ መፅሓፍ ቃል እግዚአብሔር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኩሉ ህዝቢ መታን ክከታተል ብምልእኹም ሸር ግበሩ እየ ዝብል ዘለኹ ኩልኹም። ሰላም ዘሎ ምሸት ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ጉዕዞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ መቄዶንያን ግሪክን ከም ዝኸደ። እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ። ኩልና ጽኒልና ንስማዕ። እንሆ እቲ ናይታ ከተማ ከንቲባ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ ከም ዝበሎም ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እንሆ እቲ ዓባይ ኣርጤምስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም ዝትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንተዋዩ እምበኣርሲ እዚ ኣሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ከተሃድኡ ደኣ እምበር ብታዋኽ ሓደ ነገር ክትገብሩ ኣይግባኣኩምን እዩ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም መቕደስ ከይሰረቑ ንኣምላኽ እውን ከይፃረፉ ኢኹም ኣምፂእኩሞም ዘለኹም። ዲሜጥሮስን እቶም መሳርሕቱን ገና ገለ ክሲ እንተሃለዎም መዓልቲ መጋባእያን ምስሌነታትን ኣለውዎም። ንሓድሕዶም ይካሰሱ። ካልእ ነገር እንተኣልይኩም ድማ ኣብቲ ስሩዕ መጋባእያ ይርአ። በዚ ዕግር ግዜ እንህቦ ምኽንያት የብልናን። በዚ ሎሚ ዝኾነ ታዕታዕ እኳ ከይንክሰስ ንፈርህ ኢና በሎም። ከምዚ ኢሉ ከዓ ነቲ ኣኼባ በተኖ። ጉዕዞ ጳውሎስ ናብ መቄዶንያን ግሪክን። እቲ ታዕታዕ ዝግ ምስ በለ ከዓ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ፀዊዑ ብምኽሪ ኣበራትዖም። ተሰናቢቶም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ተበገሰ። በቲ ዝሓለፎ ዓድታት ከዓ ብዙሕ ቃል እናፀናንዖም ናብ ግሪክ ከደ። ኣብኡ 3 ወርሒ ተቐመጠ። ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ ከሎ ድማ ኣይሁድ ውዲት ከም ዝገበሩሉ ምስ ፈለጠ ብመቄዶንያ ገይሩ ክምለስ መኸረ። ክሳብ እስያ ከዓ እኒ ሶጴጥሮስን ወዲ ጲሮስን በዓል ቤርያ አርስጦኮስን ሲኮንዱስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋይዮስ በዓል ደርቤን ከምኡ ከዓ ጢሞቴዎስ ካብ እስያ ከዓ ቲኪቆስን ፕሮፊሞስን ኣሰነይዎ። እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም
ናብ ጢሮአዳ ተጸበይና ንሕና ግና ድሕሪ በዓል ቅጫ ካብ ፊልጵስዩስ ብመርከብ ነቒልና ብ5 መዓልቲ ኣብ ጢሮአዳ ናብኣቶም በጻሕና ኣብኣ እውን 7 መዓልቲ ቀነና ይብል። ጳውሎስ ምዉት ከም ዘተንስአ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን እንጌራ ክንቆርስ ተኣከብና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ይሰብከሎም ነበረ። ንጽባሒቱ ክገይሽ ስለ ዘለዎ ከዓ ስብከቱ ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ኣንውሐ። ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕለዋይ ደርቢ ብዙሕ መብራህትታት ይበርህ ነበረ። ኣውጤክስ ዝስሙ ጎበዝ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ ከሎ ድቃስ ወሰዶ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቃለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳንውሐ ከዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሰልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወዲቑ ሞተ። መን እዩ? ኣውጤክስ ዝበሃል ጎበዝ ማለት እዩ። ሬሱ ድማ ኣልዓልዎ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ድንን በለ እሞ ሓቒፉ ኣልዓሎ። ብህይወት እዩ ዘሎ እሞ ኣይተሰንብዱ ከዓ በሎም። ናብቲ ደርቢ ደይቡ ድማ እንጌራ ቆሪሱ በልዐ። ክሳዕ ምድሪ ዝወግሕ እውን ብዙሕ ተዛረቦም ቃል ኣምላኽ ኣስተምሃሮም እሞ ከደ። ነቲ ወዲ ከዓ ብህይወቱ ስለ ዘምጽእዎ ኣዝዮም ተጸናንዑ። ድሕርዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ጢሮአዳ ናብ ሜሊጢ ከም ዝኸደ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መርከብ ከነስቀሎ ስለ ዝሓሰብና ንሕና ቐዲምና ብመርከብ ናብ ኣሶን ከድና። ከምዚ ዝገበርና ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክሳብ ኣሶን ብእግሪ ክኸይድ ስለ ዝመደበን ከምኡ ክንገብር ስለ ዝኣዘዘናን እዩ በሉ። ኣብ ኣሶን ምስ ተራኸብና ናብታ መርከብ ተቐበልናዮ። ናብ ሚጢሊንን ከዓ መጻና። ንጽባሒቱ ከዓ ካብኣ ብመርከብ ጌርና ኣብ መንጽር ኪዮስ በጻሕና። በታ ካልአይቲ መዓልቲ ድማ ናብ ሳሞስ ተሳገርና። ንጽባሒቱ ከዓ ኣብ ሜሊጢ ኣቶና። እንተኾነሉስ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ኹሉ ቃል ኣምላኽ ምሂሩ፣ እዚ ኹሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰቢኹ፣ እዚ ኹሉ ቃል ወንጌል መስኪሩ እንተኾነሉስ ንበዓል ሓምሳ ኣብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ተሃዊኹ ስለ ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ኣብ ኤስያ ከይዱንጊ ኢሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ መኸረ። ብድሕርዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝገበሮ ናይ ፈነዋ ቃል ምዕዳን እዚ ርስዕብ እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሜሊጢ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናብኡ ጸውዖም። ናብኡ ምስ መጹ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ በሎም። ካብታ እግረይ ናብ ኤስያ ዝረገጽኩላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ብውዲት ኣይሁድ ፈተና እንተ በጽሓኒ እኳ ብኹሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ንጐይታ ከመይ ገረ ከም ዘገልገልኩ ዝጠቅም ዘበለ ክንደይ ደስ ይብል ቃል ኣብዝሎ መሲልኩም። ትሰምዑ እንተሊሆም ኮንኩም ተጠንቂቕኩም ማለት እዩ። ትሰምዓ እንተ ደኣ ሃሊሆም ኮንኩም ተጠንቂቕክን፣ ትካታተሉ እንድሕር ሃሊሆም ኮንኩም ተጠንቂቕኩም ብተገዳስነት ትካታተላ እንተ ደኣ ሃሊሆም ኮንክን ብስነ ስርዓት ተገዲስክን ብጥንቃቐ ማለት እዩ። እዚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ። ካብታ እግረይ ናብ ኤስያ ዝረገጽኩላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ሎሚ ኸ ማሕበር ትንሣኤ ከመይ ከም ዘላ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ሓቀይ ዶ? ንስኻትኩም ከመይ ከም ዘለኹም ባዕልኻትኩም ኢኹም ትፈልጡ። ማሕበር ትንሣኤ ከመይ ከም ዘላ ግን ንስኻትኩም ኮላ ይትፈልጡ። ንግሆን ምሸትን ከመይ ከም ዘላ እዚ ማሕበር እዚ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ከመይ ከም ዘሎ ባዕልኻትኩም መስክሩ ኢኹም። ነኒ ሕልናኹም፣ ነኒ ህይወትኩም፣ ነታ ርሕኩም፣ ንጎረሮኹም፣ ንማዕተብኩም ማለት እዩ። ከመይ ኢና ዘለና ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ካብታ እግረይ ናብ ኤስያ ዝረገጽኩላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ብውዲት ኣይሁድ ፈተና እንተ በጽሓኒ እኳ ብኹሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ንጐይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ከመይ ገረ ከም ዘገልገልኩ ዝጠቅም ዘበለ እናሰበኩልኩም ኣብ ዋዕላ ኮነ ኣብ ቤት ከይሓባእኩ ከም ዝመሃርኩኹም ከምኡ ከዓ ንኣይሁድን ንግሪካውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከኣምኑ ከም ዝመስከርኩ ትፈልጡ ኢኹም። ሕጂ ድማ እነሆ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ከይፈለጥኩ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኸ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ በሎም። ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሐ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተላኢኸ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተባሪኸ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኸ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተዓዚዘ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ኣለኹ በለ። ብዘይካ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክበፅሓካ እዩ ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ከተማታት ዝነገረኒ እንተዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይን በለ። መን? ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ቀፂሉ ከም ዝበለ ኣነ ግና ኣገልግሎተይ ክሳዕ ዝፍፅምን እቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበኒ ዕዮ ክሳዕ ዝውድእን ንህይወተይ ኣየናሕስየላን እየ። ከም ክብርቲ ገይረ እውን ኣይርአን እየ። ኣገልግሎተይ ድማ ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ ምስባኽ እዩ ኢሉ ማለት እዩ። ኣገልግሎተይ እንታይ እዩ? ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ። ኣገልግሎተይ ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ ምስባኽ እዩ። ኣገልግሎት ናይ ማሕበር ትንሳኤ እንታይ እዩ? ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን፣ ኣገልግሎት ናይ ማሕበር ትንሳኤ እንታይ እዩ? ህዝበ ክርስቲያን፣ ኣገልግሎት ናይ ማሕበር ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ወጋሕታ ሰዓት 4 ተሲእና ጸሎት ዘወትር ውዳሴ ማርያም ናይ ዕለቱ ምህለላ ተኣምረ ማርያም፣ ተኣምረ ሚካኤል፣ ተኣምረ ኢየሱስ ሰሚዕና ስግደት ጸሎተ ኪዳን እዩ። ዕዮ ናይ ማሕበር ትንሳኤ እንታይ እዩ? ህዝበ ክርስቲያን ናይ ምሸት ጸሎት ዘወትር ናይ ዕለቱ ውዳሴ ማርያም፣ መጽሓፈ ትምህርቲ ቃለ ወንጌል ስንክሳር፣ ምህለላን እዩ ማለት እዩ። እዚ እዩ ናይ ማሕበር ትንሳኤ። እስኻትኩም እንተ ደኣ ንፉዓት ኮንኩም፣ እስኻትኩም እንተ ደኣ ጥዑያት ኮንኩም፣ እስኻትኩም እንተ ደኣ ቁኑዓት ኮንኩም ድማ ናይቲ ብሓባር ኮይንና ዝጸምናዮ ጾም፣ ብሓባር ኮይንና ዝሰገድናዮ ስግዳን፣ ብሓባር ኮይንና ጸለናዮ ጸሎት በረኸት ድማ ምጽዋት ማለት እዩ። ንገዳማት መስርሒ ዝኸውን፣ ንጽጉማት መዕለይ ዝኸውን፣ ንገዳማት መስርሒ ዝኸውን፣ ንነዳያን መዕለይ ዝኸውን ድማ በረከት ናይ ምጽዋት ኣኪብካ ንቅድስት ቤተክርስቲያን መሃብ ማለት እዩ። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን፣ ስለዚ እዚ እዩ ኣገልግሎት ናይ ማሕበር ትንሳኤ። ካልእ ትፈልጥላ ኣለኩም ድዩ? ካልእ ትፈልጣላ ኣለክን ድዩ? ሕራ ይበሉ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ግና ኣገልግሎተይ ክሳዕ ዝፍጽምን እቲ ጎይታና መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበኒ ዕዮ ክሳዕ ዝውድእን ንህይወተይ ኣየናሕስየላን እየ። ከም ክብርቲ ገይረ እውን ኣይርአን እየ። ኣገልግሎተይ ድማ ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ ምስባኽ እዩ በለ። ሕጂ ድማ እነሆ ንስኻትኩም ኩልኻትኩም እዞም መንግስቲ ኣምላኽ እናዘርኩ ዝሰበኽኩልኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩ እፈልጥ እየ። ስለዚ ካብ ደም ኩልኻትኩም ንጹሕ ምዃነይ ሎም መዓልቲ እምስክረልኩም ኣለኹ። ጽባሕ ንግሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተሃንኩም ዘይተናሳሐኩም ኢሉ ክሓተኩም ከሎ ዘይተመሃርና ኢልኩም ክትምልሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም፣ ምሂረኩም እየ። እንተሃንኩም ዘይጸለኹም ክብለና ከሎ ዘይተመሃርና እንተኢልኩም ትሕስቡ ኣለኹም፣ ምሂረኩም እየ። እንተሃንኩም ዘይጸምኩም እንተኢልኩም እግዚኣብሔር ዘይተመሃርና ዘይፈለጥና ከይትብሉ ትሕስቡ ኣለኹም፣ ጾም ምሂረኩም እየ። ስግዳን ምሂረኩም እየ። ጸሎት ምሂረኩም እየ። ንስሓ ምሂረኩም እየ። ምጽዋት መሃብ ምሂረኩም እየ። ኣናባባ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ምሂረኩም የብሎም ኣሎ። ተመልከቶ ህዝበ ክርስቲያን፣ ንስኻትኩንስ ተማሂርክን ዲኽን? ሕጂ ንስኻትኩን እኮ ተማሂርኩም ኢኹም፣ ንሕና እውን እኮ ተማሂርና ኢና። ተማሂርክ እኮ ኢኺ፣ ተማሂርካ እኮ ኢኻ። ህዝበ ክርስቲያን ኣሉ ክንብላ ዘይንኽእል ማሕበር ትንሳኤ ን7-8 ዓመት ዝኣክል መጽሓፈ ስንክሳር ብዘይ ዕረፍቲ ኣስሚዓትና ኣላ እዛ ማሕበር። ኣሉ ክንብል ዘይንኽእል ማለት እዩ።
ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቆቆፈኹም ኣሎ ዕለታዊ ቃለ ወንጌል እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብሎም ኣሎ ሕጂ ድማ እንሆ ንስኻትኩም ኩልኻትኩም እዞም መንግስቲ ኣምላኽ እናዘርኩ ሰበኽኩልኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩ ፈልጥ እየ ስለዚ ካብ ደም ኩልኻትኩም ንጹሕ ምዃነይ ሎም መዓልቲ እምስክረልኩም ኣለኹ ምኽንያቱ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ደኣ ነገርክኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን በሎም ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያንን ኣምላኽን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ብምባል ንመራሕቲ ሃይማኖት ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስቲ ዲያቆናት ኩሎም እዚኦም ድማ ዓብዪ ሓላፍነት ዓብዪ ሕድሪ ድማ ሓደገሎም መጠንቀቕታዎም ይብለና ማለት እዩ መሰማዕታ እምበኣርታ ኢልዎም ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ኣነ ምሳል ገስኩ ነቲ መጓሰ ዘየናሕሲሉ ከም ተኻሉ እኩያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝመጽኹም ይፈልጥ እየ ካባኻትኩም ውን ከይተረፈ ንደቀ መዛሙርቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ክገብርዎም ቄናን ትምህርቲ ዝምህሩ ክትንሱ እዮም ቄናን ትምህርቲ ዝምህሩ ክትንሱ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ምሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከምዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ማሕበር ትንሣኤ ከሎሚ ኣብ ኩራ ድያ ኣብ ኩራ ትልኩም ድያ ማሕበር ትንሣኤ ቃል ኣምላኽ ምምሕልላፍ ኣብ ኩራ ድያ እስኻትኩም ተብኩሩ ኢኹም እንዳ መርዓ መስከርኩም ገርኩም ተሓድሩ ትድንግዩ እንዳ ጥምቀት ከይድኩም ዲኹም እንዳ ዝክር ድዩ እንዳ ውራይ ድዩ እንዳ ዓመት ቆልዓ ድዩ እንዳ መታዓቢቲ ድዩ ንዓድኹም ዕረፍቲ መገሻ ገሽኩም ዲኹም ማጨት ክትሕፀቡ ፍቐዱ እንዳኸርኩም ዲኹም ብዝተፈላለዩ ነገራትን መገሻታትን እስኻትኩም ካብ ማሕበር ትንሣኤ ብዙሕ ግዜ ተብኩሩ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ካብ ማሕበር ትንሣኤ ተብኩራ ኢኹን ናይ ንጎ ወጋሕታ ፍርቅኹም ድቃስ ይወስደኩም ናይ ምሸት እውን ፍርቅኹም ኣብ ገሊኡ ውዒልኩም በሊዕኹም ሰቲኹም እውን ማሕበር ትንሣኤ ምእታው ትድንጉ ኢኹም ግን ማሕበረ ትንሣኤሲ ናይ እግዚኣብሔር ሰላምታ ዘየመሓላለፈልኩም መዓልቲ ኣሎ ድዩ ናይ እግዚኣብሔር ብስራት ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልእኽቲ ዘየመሓላለፈልኩም መዓልቲ ኣሎ ድዩ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን እዚኣ ከመይ ገርኩም ኣለኹ ትብልዋ ትኽእሉ እዚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከምዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ካሃንፀኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ፀጉኡን እማሕፅነኩም ኣለኹ ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ብሩር ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ኣይተመነኹን እዘን ኣዳወይ ንዓይኮነ ነቶም ምሳይ ዝነብሩ ከም ዘገልግላ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ካብ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ ዝበሎ ቃልና ዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይ ንድኹማት ምእላይን ከም ዝግባእ ብኹሉ ኣርኤኩም ኣለኹ በለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተመልከቱ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ምስ በለ ከዓ ምስ ኩሎም ኮይኑ ተንበርኪኹ ጸለየ ኩላቶም ድማ ብዙሕ በኸዩ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቖም ሰዓምዎ ካብ ኩሉ ከዓ ስለቲ ደጊምሲ ገጸይ ኣይክትርእዩንን ኢኹም ዝበሎም ቃል ኣዝዮም ጓሃዩ ክሳዕታ መርከብ እውን ኣፋነውዎ ለለማት እዩ ኣፋነውዎ ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስከነን ይኹን ስለዚ ኣንስኻትኩም እውን ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ጀመርቲ ብዙሓት እዮም ዝፍጽሙ ግና ውሑዳት እዮም ዝጅምሩ ብዙሓት እዮም ኣብ ፍጻሜ ዝበጽሑ ግና ሒደት እዮም ስለ ዝብል ጀመርቲ ዘይኮናሲ ፈጸምቲ ክንከውን ጥዕም ግድፍ ከነብል ዘይኮንና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እወኒ መወዳእታ እዩ ዝርኢ መወዳእታ ዓስቢ ዓወት መወዳእታ እዩ
ወይ ሓድሽ ክርስቲያን ካብ ጳጳስ ይበልጽ ከም ዝበሃል ጉያ 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 ኢልካ ጾም ጉያ 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 ኢልካ ጸሎት ጉያ 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 ኢልካ ስግዳን ጉያ ጉያ ኢልካ ምጽዋት ካብኡኻ መሽካ ንድሕሪትካ ምግታት ዝነበረካ ጾም ሰዓታት እንዳቐነስካ ምኻድ ዝነበረካ ጸሎት እንዳቐነስካ ምኻድ ዝነበረካ ስግዳን እንዳቐነስካ እንዳጉደልካ ምኻድ ዝነበረካ ናይ ምጽዋት ሰናይ ተግባር እንዳገደፍካ እንዳቋረጽካ ምኻድ ተናሲሕካ ነርካ ብድሕሪኡ ነስሓ ገዲፍካ ናብ ዓለም ናብ ጓይላ ናብ ደርፊ ናብ መስተ ናብ ተፈላለየ ነገር ምምላስ ብቅዱስ ቁርባን ተመሪዕካ መርዓኻ መዓልቲ ቃል ኪዳን ብድሕሪኡ ሰብኣይን ሰበይትን ኣቋሪጽካ ገዲፍካዮ ዓለም ጎቲታትካ ምትራፍ እዚታት ኩሉ ነገር እዚኣር ኣምላኽና ዝጽየፎ ስነ ምግባር ዝጽየፎ ተግባራት ይሞ ህዝበ ክርስቲያን ነብሰይ ነብስማተይ ነብስና ክንፍትሽ ነብሰይ ነብስማተይ ነብስና ሓሰስ ክንብል እዚኣር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ይኹን ዝመዓደናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እዚኣር ኣምላኽና ይብጽሐዮ ክብሪ ምስጋና ዝሓለፈ ዘበን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ቃል ኣምላኽ ንኣይሁዳውያንን ንግሪኻውያንን ከምዚ ኢሉ ሰበኸሎም ሎም እውን ንዓይን ንዓኻትኩምን እዚ ቃል እዚ ይንገረና ኣሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ስለ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተማልን ሎምን ጽባሕን ዘለኣለም ህያው ቃል ናይ ህይወት ቃል ስለ ዝኾነ ሎምን ንዓይን ንዓኻትኩምን ይመሓላለፈልና ኣሎ እሞ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልና ምስ ህይወትና ኣነጻጺርና ምስ ናብራና ኣነጻጺርና ምስ ጠባይና ኣነጻጺርና ምስ ስነ ምግባርና ኣነጻጺርና ምስ መዓልታዊ ንመርሖ ዘለና ናብራ ኣረኣይና ኣነጻጺርና ሰውነትና ክንፍትሽ መንገዲ ህይወት ክንስዕብ መንገዲ ሰላም ክንስዕብ ድማ ሰማያዊ ፈቃዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹነልና ኣሜን ዝመዓድናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይብጽሐ ክብሪ ምስጋና ንሎም መዓንቲ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ፈቃዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኮይኑ ጽባሕ ዕለት 23 ሊቀ ሰማዕቲ ቅዱስ ጆርጅስ እዩ ኩላትና ንተስእ ስግዳን ክልወና እዩ ኣምላኽና የሱስ ክርስቶስ ተቋፂርኩም ኣይበለና ሰላም ዘሎ የለይቲ ይሕዲሩ ሰላም ዘሎ ረፍዲ ከርፍደና ድማ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ተቋፂርኩም ኣይበለና እግዚኣብሔር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ሰሚዕኹም ኣለኹም ተማሂርና ኣለና ሰሚዕና ኣለና ብደንቢ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ሎሚ ናብ ተግባር ተዘይሓሊፍና እዚ ቃል ኣምላኽ ዝንዓና ዕዳ እዩ ማለት እዩ ዕዳ ኣብ ዝባንኩም ኣሎ ሰሚዕና ምስ ዘይነተግብር ዕዳ ኣብ ዝባንና ኣሎ ማለት እዩ እሞ ሰሚዕኺ ኢኺ ሰሚዕኻ ኢኻ ክብለካ ይጽባሕ ንጎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሚዕኺ ኢኺ ሰሚዕኻ ኢኻ ክብለና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሞ ዝገሰጸና ዝመዓድናን ምስጋና ይኹኖ ኩላትና ንጸሎት ንተስእ ቡራቸ ንቀበል ንተስእ ህዝበ ክርስቲያን ኣብነ ዘበስምያት ክበሃለና እዩ ንተስእ ቡራቸ ንቀበል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ኣምላኽ ብጸጋን ብረድኤትን ይደግፈና ናይ ወላዲት ኣምላኽ መብርሃን ጸሎትን ረድኤትን ኣማላጅነትን ጣዕምን ፍቕርን ጽላልን ዕቑባና ይፈለየና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ምርያኑ በረኸቶምን ረድኤቶምን ይሕድረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና መስተዋዕሊ ልቦናን ተነሳሐይ ኣእምሮን መስተዋዕሊ ኣእምሮ ተነሳሐ ልቦና ይዓድለና እና ዘሎ ሽግርን መከራን እውን እግዚአብሔር ይቐንጥጠልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሰብኣሱ ሰላምን ፍቕርን የውርደልና ዝሓመሙ ይፈውሰልና ዝሞቱ ገነት መንግስተ ሰማያት የንብረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ድሌታትና የስምረልና ነፍሰ ገብሩ ተክለ ሃይማኖት ኣመተ ማርያም ወለተ ማርያም ወልደ እስራም ወልደ እሰይ ጸጋ ዘአብ መድኃኒ እግዚ ገብረ ኢየሱስ ሐረገ ወይኒ ወለተ ህይወት ክብረ አብ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚአብሔር አምላክና ስሙን ጸዋዕና ያምን ዘይጸዋዕና ያምን በሐባሪ መሐረልና ገነት መንግስተ ሰማያት አበውፋ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የንብረልና ሕሙማነ ስጋን ሕሙማነ ነፍስን ይፈውሰልና ተባረኸን ተቀደሰን ለይቲ ይግበረልና ወላዲት አምላክ መብርሃን ካብ ስደታ በረኸት ተሕድረልና ኣብ ኩሉን ፈረማ ሰውረና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ لنا إتابعنا نجزيه وسمن سلطان الله ديننا وبالعنا كل كويس مزيئة كيد من قصة هاي وسبحات العالم عدم سلامك الدوس جبريل الملائك وأوزد يا مريم سلام لك دنجل وليناجي ودنجل بسجاج بقدي أهير سوا سلام لك بروتا أنتي ما نسوا برفلك سجى تفسي في السد ومريم لتتجع زيادير مثل السؤال والتلي نرى أنتي أنا هافكر واللي يسوع كريستوس كما يسرى لنا حتى أوينا
يفتح ويسرى ينصح ويد እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን ስልጣን በዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አንቱም ወአበዊነ ካህናት ወአበዊነ ዲያቆናት እድ ወአይንስ አይርጉ ሕፃናት ብሔራት ወጓለማውታ ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ወተወፈይ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይረስየኒ ይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር ይታማይ ስራጢያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 زعلت أي محرنا زمزي حلونا المنجس أملاك دلوات يورنا كودما بنت جزتنا مريم محرنا كريستوس نبل عشرة وكل تجزية بنت جزتنا مريم محرنا كريستوس 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 እግዚእ ወአምላኬ ወመድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወተወፈዩ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት ይፍቴ በረከተ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይትር በላዕሌከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ልዑል ይቀድስ እግዚአብሔር ይባርኩም ገጹ ይብራልኩም ኃጢአትኩም ይደገልኩም እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት አሜን። ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም ሰላም አለ አይሉ ሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ፀሐይን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም አሜን አሜን። ክብር ያቁም ሰላም ያረፈበና ተመስገን ፈጣሪ አሜን በሉ ብሩክ ለይቲ ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር መስኩልና ይሁን አሜን አሜን። ሰላም ሰላም አሜን። ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ዘሎ ለይቲ ይሕድረና ሰላም ዘሎ መዓልትን ምሸትን ከም ዘምስየና ሰላም ዘሎ ለይቲ ይሕድረና ብጸሎትኩም ዘኩርናኩም ደሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ ግበረልና ደቂ ማሕበር ትንሳኤ نعملنا مدحنا يسوع كريستوس كبر مسكنا يبصحيو دحن حضروا سلام ليتي قبلنا بصلاتكم ذكرنا سلام ليتي قران حزب كريستيان بصلاتكم ذكرنا سلام ليتي ناي صباح نغو سباتي بلنا صباح ديك سماعت قدس جورجيسيو 33 سنه كلاتنا نصلت ننقح نصلت نتس سجدان كله ناي تواصلكم يبلنا مدينه عالم سلام 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 حزب كريستيان دحن حضروا سلام دك محبرت سعيد دحن حضروا سلام كونوا دحن حضروا سلام 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 سلام